Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma basalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin al-tahirin. Faqad qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, qu anfusakum wa ahlikum naril ayah. Tsumma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil hadis, alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin mahdiyyin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulullah bibinal karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin. Kalamun wal muhtaramun yang saya hormati, saya bermajlis Ustaz Syahrul beserta keluarga. Yang saya hormati, yang saya cintai guru kita Ustaz Jais Abu Askar, dan yang saya hormati, yang saya cintai seluruh jamaah ahli taat, ahli ibadah, ahli taqwa, insyaallah ahli surganya Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang Maha Ghafur, yang dengan kudrah iradahnya, dengan inayahnya, dengan limpahan nikmat dan karunia-Nya, alhamdulillah pada malam ini kita bisa bertemu kembali, yang mudah-mudahan kita berharap permohonan kepada Allah, pertemuan kita, perjumpaan kita dalam naungan ridha rahmat maghfirahnya. Salawat salam tertumpah ruahkan kepada Riban Nabiullah Agung Habibana wa Nabiyana Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah malam ini kita bisa melanjutkan kembali komitmen kita untuk bersama-sama menghidupkan majelis ini dengan diawali membacakan Ratibul Hadad. Kemudian kita akan lanjutkan insyaallah dengan sedikit ulasan Khulasah Nurul Yakin, yakni terkait Sirah Nabawiyah. Dan kita akan mulai dengan pembacaan Ratibul Hadad. Tentu sebelumnya kita bermohon kepada Allah hikmah, fadilah, barokah daripada bacaan kita. Pertama, tersampaikannya pahalanya pertama untuk orang-orang yang telah mendahului kita, wabil khusus ayah bunda, kakek nenek, handai tolan, karib kerabat, para guru, para sahabat, orang yang berjasa kepada kita, orang yang mencintai kita, yang telah pergi lebih dulu. Mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan ridha rahmat maghfirah kepadanya, ditempatkan di radhah min yadil jannah, tempat kembali surganya Subhanahu wa taala. Berikutnya kita mohon kepada Allah hikmah, fadilah, barokah daripada majlis kita ini, yang punya hajat siapapun kita. Mudah-mudahan Allah kabulkan hajat-hajat kita. Yang sedang sakit, baik sakit ringan, sakit berat, sakit zahir, sakit batin, Allah angkat penyakitnya, disembuhkan seperti sedia kala, kemudian menjadi kafarat atas kesalahan-kesalahannya. As'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyahum, as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyahum, as'alullahal azim rabbal arsyil azim ayyashfiyahum. Berikutnya kita mohon kepada Allah, jika di antara kita ada yang punya masalah kecil apapun besar, masalah individu, masalah keluarga, apapun itu masalahnya, Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Berikutnya kita mohon kepada Allah, kita punya keluarga, mudah-mudahan yang sakinah, mawadah, warahmah. Kemudian Allah anugerahkan zuriyah yang salih dan salihah. Puncak permohonan kita semua kepada Allah, mudah-mudahan Allah anugerahkan umur panjang untuk taat kepadanya. Allah anugerahkan rezeki yang banyak, yang melimpah, yang halal, yang barokah untuk bekal ibadah kepadanya. Allah kemudian anugerahkan kepada kita kekuatan, kekokohan iman Islam kita, sehingga kita menjadi orang yang husnul khatimah. Al-hadiniyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا مولانا يا مجيب يا حاضرا لا يغيب توسلنا إليك بالحبيب تقضي هجاتنا قريب يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا جواد جد لنا بالمراد بالوري كتب الإرشاد الحبيب عبد الله بن ألوي الهداد يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا سهبني جد لنا بنوران بالولي كتب رباني أنسي عبد القادر الجيلاني يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا هنان يا منان جد لنا بالغفران بالولي قطب الإرفان الحبيب علي بن أبي بكر الشقران يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا قدوس نجنا من كل بوس بالولي شمس شموس الحبيب عبد الله بن أبي بكر علي دروس يا رب مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا معطي بالمعطي لا تبدي نجينا من كل شيء الحبيب أحمد بن زين الحبشي يا ربي مصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا ربنا نجنا من شر الناس بالولي قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم الفاتحة ثانية أن الله يقضي حاجاتنا ويقبل دعواتنا ويسر صدورنا ويسير أمورنا في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من عباد الصالحين ويدخلنا في عباد الشاكرين ويفتح نفوت العنيفين ويشفي مرضنا ومرضى المسلمين ويكفينا شر إبليس وجنوده من الجن والإنس وشر الظالمين ويغفر لنا ولوالدينا ويرحمهما كما ربيانا صغارا ويرزقنا برهما في الحياة الدنيا وبعد الممات ويرزقنا جهة الحرمين في كل سنة ورزقا حلالا طيبا كثيرا مباركا واسعا من غير تعب ولا مشقة ولا ضير وبنية جد من كل خير ولا بكل يمينة وبشر فتنة وضيقوة الإيمان واليقين ورضا والتسليم وحفظ القرآن العظيم والعمل بما علمنا والإخلاص في وقوبه وفصل البركات والأنفية الشاملة والكرامة ومحبة الصالحين واليتامى والفقراء والمساكين وبنية الراحة عند الموت والعافية عند الحساب والوفاة على حسن الخاتمة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة الهدينية وعلى كل نية صالحة وإلى هذا النبي المصطفى رسول محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه وذريته أهل البيت الكرام أنصار وأسهار الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
ثم يروي الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والأئمة المجتهدين والعلماء العامين خصوصا إلى روي سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا بكر المقدم محمد بن علي بعلوي ثم يروي شيخ الكبير أبي عبد الرحمن بن محمد الثقب وسعد بن أبي بكر الثقل ثم إلى روي سيدنا قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العنطاس وسعد بن عبد الله بارس ثم يروي سيدنا قطب الإرشاد والغيث العباد والبن أبي عبد الله بن ألوي الهداد. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم يرسل بالمشهد أبي بكر بن حسن العطاس وأبي عمر بن الثقب وأبي أحمد بن حسن العطاس وسليم وفورهم وأذكر عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم وبركاتهم في الدين والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ثم بين أمتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمنا في الدين ونجم المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات ونخص خصوصا. Silakan kirimkan Allahumma kita semua. ونخص خصوصا ونخص خصوصا ونخص خصوصا أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجعل الجنة مثواهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإلهكم إلا واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له
lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli alaihi wa sallim. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Bismillahilladzi la yadurru ma ismihi syai'un fil ardi wa la fis samaa'i wa huwas samii'ul 'aliim. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya. Bismillahi walhamdulillahi wal khair wa syarru bi masyiatillah. Bismillahi walhamdulillahi wal khair wa syarru bi masyiatillah. Bismillahi walhamdulillahi wal khair wa syarru bi masyiatillah. Amanna billahi wal yawmil akhir. Tubna inallahi batinan wa zahiran. Amanna billahi wal yawmil akhir. Tubna inallahi batinan wa zahiran. Amanna billahi wal yawmil akhir. Tubna inallahi batinan wa zahiran. Ya Rabbana wa'fu anna wa mulladhi kana minna. Ya Rabbana wa'fu anna wa mulladhi kana minna. Ya Rabbana wa'fu anna wa mulladhi kana minna. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Ya dzal jalali wal ikram amitna ala dinil Islam. Ya Qawiyyu ya Matin ikfi syarra zalimin. Ya Qawiyyu ya Matin ikfi syarra zalimin. Ya Qawiyyu ya Matin ikfi syarra zalimin. Asna'allahu umural muslimin. Sarafallahu syarral mu'dhin. Asna'allahu umural muslimin. Sarafallahu syarral mu'dhin. Asna'allahu umural muslimin. Sarafallahu syarral mu'dhin. Ya Aliyyu ya Kabir ya Alim ya Qadir ya Sami'u ya Basir ya Latif ya Khabir. Ya Ali ya Kabir ya Alim ya Qadir ya Sami'u ya Basir ya Latif ya Khabir. Ya Ali ya Kabir ya Alim ya Qadir ya Sami'u ya Basir ya Latif ya Khabir. Ya Farijal Ham ya Kasifal Gham ya Man li'abdi yaghfir wa yarham. Ya Farijal Ham ya Kashifal Gham ya Man li'abdi yaghfir wa yarham. Ya Farijal Ham ya Kashifal Gham ya Man li'abdi yaghfir wa yarham. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah
الله من الخطايا نرجو تقرب إلى الله أفضل ذكر فلمنه لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وشرب وكرم وجد وعظم كلمة حق عليها النهي وليها الموت وعلى المسلم صلى الله عليه وسلم الآمين آمين 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 بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الباتدان سيدنا وحبيبنا وشافينا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم وأسبه وأزواجه وذريته ثم يرسلنا المهاجرين الله عمر بن عيسى وسيدنا الباقر المقدم محمد علي بغلاوي وسلم أبو ماضي وكوي عليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويدعو من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة لله وسيدتنا وصوفيا المحققين والعلماء العامين أينما كانوا من مشرق الأرض إلى مغرب أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويجزيهم في جنته ويعيدهم بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعاتهم في الدين والدنيا والآخرة الفاتحة بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين
نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة لسيدنا وبنا ومدتنا صيبرات القطب الإرشاد ولغة العباد وبنا عبد الله بن أبي الهدى رسول مبوري ودي وفوق آل مجمعين أن يغفر لهم ويرحمهم ويدرجاتهم في الجنة ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفاتهم في الدين والإخوان الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين الفاتحة والآيات الحجاج والجوار والمسافرين من المسلمين في البر والبر والجو أجمعين أن الله يسمعهم السلام ويرد من أوطانهم سالمين غانم محفوظ ومرزوق في خير ورد وعافية وأن يطيل أعمالنا بطاعة الله ويشفي مرضى المسلمين وأن لا يجنب الفتن وأمين مضر من وبطن ثم إلى أمتنا خاصة وأمة المسلمين أجمعين وبنية حسن الخاتم عند الموت من أبياء إله ودر النبي صلى الله عليه وسلم محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan yabnaka bi mazida ya rabbana kamduka ma yanbaghi li wajhika karim azim ya sultanik subhanaka tusana alayka ka anta kama asnaita ala nafsik wa lakal hamdu hatta tarda lakal hamdu idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bil awwalin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bil akhirin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad fi kulli waqtin wa hin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad bi amal ila ila yaumiddin wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammad hatta tas'adda wa man alihi wa anta khairul warithin Allahumma fadha iyyahum bika nabika wa manika wa iyyadika wa jika wa jiwarika min kulli syaitanin manid wa jabain anid wa dhi'in wa dhibagin wa min syarrin kulli dhi syarrin innaka ala kulli syai'in qadir Allahumma wadda bittaqwa wa istiqamah wa inna min mujibatin nadama fil hal wal mal innaka sami'ud du'a wa sami'u bi jamalika wa jalika ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in warzuqna kamal al-mutabati al-wadhin wa batin ya arhamar rahimin bi subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin wa sallallahu Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Ya 'alima sirri minna la ta'tiki sitra anna wa afina wa'fu anna wa kullana haitsu kunna. Ya 'alima sirri minna la ta'tiki sitra anna wa afina wa'fu anna wa kullana haitsu kunna. Ya 'alima sirri minna لا تهتك الستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا لطيف لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيف لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجنا مما نخاف دعوا فيها سبحانك اللهم وتعتم فيها سلام وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات أن تقضي حاجاتنا بحكمتي وبركاتي ومعجزتي الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, bacaan Ratibul Hadad kita sudah
langsungkan sekali kita mohon kepada Allah, apa yang kita hajatkan Allah kemudian tunaikan, apa yang kita panjatkan Allah kabulkan. Kita lanjutkan dengan kajian Sirah Nabawiyah. Silakan minum dulu, bikin kopi dulu. Kemarin kita sudah masuk ke bab tentang nas'atuhu ya SAW, tentang apa namanya babat kehidupan kanjeng Nabi Muhammad SAW, yakni menggambarkan posisi Al-Mustafa Sallallahu Muhammad SAW di mata umat pada saat itu, baik di kalangan keluarga atau kemudian di kalangan orang-orang Quraisy ya. Sebelumnya kita mohon kepada Allah agar Subhanahu wa Ta'ala mencurahkan ridha rahmat maghfirah kepada para musannif kitab, wabil khusus musannif kitab Sirah Nabawiyah ya, baik Ibnu Ishaq, Ibnu Hisam, Syekh Al-Waqidi dan Syekh Umar Abdul Jabbar juga yang lainnya. Kita pun beroleh barokah daripada ilmu dan keikhlasannya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kemarin kan kita mendapat gambaran bahwa istihara Rasulullah SAW bahwa kanjeng Nabi itu termasyhur ya, baina qaumihi, di antara kaumnya, bijamil hisal, dengan berbagai macam perkara al-mahbudah, yang terpuji. Jadi segala hal yang menyipati keterpujian itu melekat pada jiwa Al-Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana kasidki wal amanah, jujur, amanah, wal hilmi, kemudian apa namanya lemah lembut, wal haya, pemalu ya, tawadhu, kemudian tawadu ya, apa namanya tidak sombong, hatta laqabu bil amin, kemudian di puncaknya itu sehingga Allah menakdirkan kaumnya menisbatkan beliau dengan gelar Al-Amin, yaitu gelar penghargaan bintang yang tidak pernah disematkan oleh siapapun kepada orang di kolong langit ini, baik sebelum kanjeng Nabi atau setelah kanjeng Nabi, kecuali kepada Al-Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Silakan sekarang cari di kolong langit, ada tidak penghargaan dengan gelar Al-Amin atau paling dipercaya kepada makhluk selain kekasih kita Al-Mustafa Sayyidina Muhammad SAW, atau sebelumnya. Dirunut misalnya Nabi itu jumlahnya 124.000 Nabi. Adakah misalnya tersiar kabar dalam beberapa literasi pernah disematkan penghargaan itu kepada Nabi yang lain? Ini belum pernah. Allah hanya memilih Al-Mustafa Sayyidina Muhammad SAW, yang kemudian makhluk menggelarinya sebagai Al-Amin. Tentu ini muncul dari ilham ya, yang lahir daripada apa namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, nggak ujuk-ujuk, nggak sekonyong-konyong ya, seperti itu. Sehingga kaumnya itu apa namanya yuhibbunahu hubban aziman ya. Ini mengulas sedikit ya biar nyambung dengan sekarang. Keluarganya baik kaumnya itu yuhibbunahu, mencintaihu kanjeng Nabi, hubban aziman, dengan kecintaan yang sangat luar biasa, hubban aziman. Wa yahtarimunahu, dan kemudian memuliakannya, ihtiraman zaidan ya, dengan penghormatan yang bertambah-tambah. Maksudnya apa? Kalau manusia biasa Pak, misalnya semulia-mulianya makhluk di kolong langit ini, manusia biasa selain Al-Mustafa Sayyidina Muhammad SAW, itu dengan berjalannya waktu boleh jadi bulan ini menghormatinya, bulan depan masih menghormatinya, bulan ketiga ada cacat, mulai kemudian turun ya rasa menghormatinya, atau kemudian semakin melorot lagi ya apa namanya sifat-sifatnya, maka semakin tidak dipercaya. Tapi tidak dengan Al-Mustafa Sayyidina Muhammad SAW. Padahal masa itu disebut dengan masa jahiliyah. Posisi kanjeng Nabi itu dari waktu ke waktu penghormatan makhluk ya di sekitarnya semakin bertambah, zaidan, bertambah dan bertambah ya. Waqad hafizahu, dan sungguh ya memelihara, melindungi ya, melindungi kanjeng Nabi, telah melindungi kanjeng Nabi. Siapa? Allah, Gusti Allah. Mundu sogi sigorihi, semenjak kecilnya, min amalil jahiliyah,
dari perbuatan jahiliyah. Jika Nabi tidak pernah melakukan aktivitas jahiliyah meskipun lahir di tengah-tengah kaum jahiliyah di masa jahiliyah, ya. Falam yasrab khamran, misalnya tidak pernah meminum khamar. Walam yasjud li sanaim, tidak pernah kemudian sujud kepada berhala. Ini cara Allah memelihara, ya, menjaga kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akrama, dan kemudian memuliakan wa akramahu, dan dimuliakan Nabi Muhammad Allah Gusti Allah itu, kalau Gusti Allah qabla nubuwah, ya, sebelum kenabian. Dengan apa? Bimu'jizati dalat ala idhami mustaqbilah. Meskipun beberapa ulama menyebutkan ini bukan mukjizat karena belumnya nabi, yaitu irhas, ya, kejadian luar biasa yang kemudian muncul di orang-orang, di hamba Allah sebagai calon nabi, ya. Sebelum jadi nabi namanya irhas, setelah jadi nabi namanya mukjizat. Yang irhas ini, ya, menunjukkan dalat ala idhamin mustaqbalihi, tentang keagungan di masa depannya. Jadi pakar futuristik manapun, ya, pakar masa depan manapun pasti akan menggadang-gadang, mencanangkan bahwa makhluk ini, manusia ini akan menjadi orang besar, gitu ya. Kenapa? Karena tadi dilingkupi oleh sifat-sifat luar biasa, nasabnya terhormat, dijaga Allah, tidak pernah melakukan kebiasaan buruk orang-orang di masanya. Ya, terkadang kita juga kan hidup di masa sekarang nih, bisa melihat bagaimana ada anak saudara kita, anak sahabat kita yang berbeda dengan yang lain. Kadang-kadang kita kemudian berani mengambil kesimpulan nih anak akan berbeda dengan yang lain, boleh jadi akan menjadi kaum pemimpin di antara sahabat-sahabatnya, pemimpin di antara kemudian generasinya. Kenapa? Karena melihat kelebihan-kelebihan yang dimilikinya. Nah, apalagi ini kelebihan melekat kepada Al-Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan masyhur, orang tahu siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya. Bahkan kakeknya sendiri sudah menginformasikan. Ya, ini lisan orang Arab kan tentu tidak akan mendiamkan informasi itu. Ketika beberapa kali musim haji, 2 tahun diurus oleh Abdul Muthalib, berarti 2 kali musim haji. 2 kali musim haji berarti 2 kali orang Jazirah Arab berkumpul, gitu ya. Orang Jazirah Arab berkumpul semua memperhatikan dan kemudian menyimak setiap apa? Sikap Abdul Muthalib kepada cucunya yang satu ini. Yang mereka lihat ketika misalnya paman-pamannya menghela kanjeng Nabi Muhammad SAW duduk di singgasana kakeknya malah balik memarahi paman-pamannya. Diam wahai anak-anakku, anakku ini, bahasa Nabi ini, anakku ini bukan cucu. Anakku ini akan menjadi orang besar, pemimpin umat di masa yang akan datang. Kalimat ini pertama didengar paman-pamannya, kedua didengar oleh para tamu, didengar oleh jamaah haji. Jamaah haji pulang kampung, yang namanya pulang kampung pasti kan ngopi, kongko, dongeng, cerita, gitu ya. Boro-boro pulang naik haji, ya, lebaran aja tuh. Orang yang pulang kampung pasti apa? Selain dirindukan kopinya, juga dirindukan ceritanya. Ya, di Jakarta beda kali ini, ada cerita apa gitu ya, itu pada datang ke rumah kita. Sama juga jamaah haji ini pulang dari haji, bukan sekedar kita pengen nyicipin kurmanya, bukan sekedar pengen kebagian air zam-zamnya, tapi lebih dari itu kita ingin mendapatkan semangat dari ceritanya, gitu ya. Kang, kira-kira kemarin di Mekah dapat cerita apa tuh? Ada kasih yang aneh sih? Itu Kang Qadir pulang umroh datang gitu, tanya itu, ya. Mulai datang sampai pulang kita tanya ceritanya apa. Nah, pun demikian dengan orang-orang di masa lalu. Pulang haji, yang berangkat haji itu kan tidak semua orang bisa berangkat, ya kan? Karena naik haji sejak dahulu kala istitoah, yang punya kemampuan, ya. Jazirah Arab itu luas, tentu yang pertama punya kekuatan, kemauan, kemampuan, ya, kemampuan materi, kemampuan fisik, kemampuan ilmu, dan boleh jadi mereka para tokohnya, para petingginya, entah orang paling terkaya, entah orang paling terpandang, entah orang paling mulia atau paling cerdas, berangkat menuju Haramain, dia jemaah haji. Nah, orang-orang apa namanya, orang penting ini pembesarkah,
orang kaya kah, orang pintar kah, ini pulang dari Mekah bawa cerita. Nah, kira-kira orang yang begitu ceritanya dipercaya atau tidak? Pasti dipercaya, ya kan? Apalagi udah ngopi habis segelas, ya, udah makan habis sepiring, gitu, diamplopin lagi, diceritain, lo kan nggak percaya, ya kan? Udah makan lo udah kenyang banget, ngopi udah sebekong, gitu ya, ini masih nggak percaya aja. Ini pasti percaya tuh, orang kaya, orang pinter, penggede, dia cerita. Maka cerita tentang kehebatan Kanjeng Nabi sebelum jadi Nabi sudah menyeruak ke seluruh jazirah Arab. Maka bahasanya istakharo, termashur. Jadi mau kalau zaman sekarang muncul kalimat begini, Ustaz ya, hari gini gitu ya. Hari gini nggak tahu Muhammad bin Abdullah, nggak gaul gitu ya. Itu zaman itu sudah muncul. Jadi kalau orang ditanya tentang Nabi Muhammad, maksudnya belum Nabi ini, dia nggak tahu, nggak gaul dia. Ya. Nggak tahu ilmu perkembangan apa zaman, berarti itu. Maka siapapun berlomba-lomba ingin mencari tahu perkembangan tentang apa yang terjadi di tengah-tengah kota Mekah. Maka kalimat yang muncul itu apa namanya, seorang musannif kitab menyematkan kalimat istaharo, sungguh sudah termasyhur, ya. Jadi sudah apa namanya, menjadi buah bibir, sudah viral. Meskipun gambarnya tidak dari pohon-pohon, tidak ada di baliho-baliho, tidak ada di WA group, udah viral. Siapa yang memviralkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilambungkan namanya, ya, dilambungkan nama besarnya dengan cara Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sekarang tadi ya, umur 35 sudah menjadi pemutus perkara di antara orang-orang Mekah yang orang Mekah sendiri nyaris tidak pernah terpikirkan ada orang mampu mengambil apa namanya, sikap yang bisa membuat seluruh apa namanya, ketua kabilah terpuaskan, disenangkan, terbahagiakan. Dengan apa? Kanjeng Nabi meletakkan Hajar Aswad di tengah-tengah kain, semua kabilah, ketua kabilah memegang kain, semuanya kemudian suruh ngangkat. Kanjeng Nabi kemudian baru mengambilnya. Semua mendapatkan peranan. Sehingga apa? Mereka tidak khawatir setelah mati nanti apa? Sejarah akan mencatat seluruh kabilah di Arab punya kontribusi dalam meletakkan kembali Hajar Aswad. Tidak akan kemudian hanya menyematkan kepada satu kaum. Nah ini tidak pernah terpikirkan. Maka apa? Takjub seluruh orang Arab dengan apa? Kekuatan pemikiran Al-Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ceritanya langsung ke umur 40, Pak. Kalau di Sirah Ibnu Hisam kita akan membaca bagaimana Kanjeng Nabi pernah ikut dalam perang Fijar dan segala macam, ya. Sekarang masuk ke hayatuhu qabla risalah. Kehidupan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum mendapatkan risalah, sebelum mendapatkan wahyu. Saya belum melihat ada kebulan asap rokok nih. Rokok aja dah, ya. Biar nggak ngantuk, ya. Ngantuk orang pulkon yang rokok, ya. Sepat. Kalau nggak ngerokok ngantuk, kalau ngantuk embernya bolong, ya. Kecuali bolong. Iya, embernya bolong. Mendingan ngerokok deh, sambil ngopi. Tapi dengan tidak berniat untuk melecehkan kemuliaan Kanjeng Nabi, ya. Justru ingin apa? Ya Allah pengen melek sama, ya. Dengan ngerokok saya pengen melek. Biar melek apa? Mendapatkan apa namanya, barokah daripada lembar demi lembar sirah nabawiyah. Haina ma qaraba al-ba'in. Kurang kenceng dia. Agak capek saya. Ya. Kedengeran nggak sih? Kedengeran ya? Kedengeran ya. Cuman kesayanya agak berat kayak. Ya. Haina ma qaraba, ya sudah, tes cek kes. Kalau cek belum cair, kes. Haina ma qaraba al-arba'ina, maka manakala sudah mendekat kepada 40 apa min umrihi, dari umurnya al-Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ahabba, sangat mencintai Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu apa? Al-ibti'ad, menjauhkan diri anin nas, dari manusia. Kalau umur 40 tuh mulai jalan kongko. Kalau kita kebalikan ya. Umur 40 udah mulai sering kongko. Udah merasa sendiri tuh, ya. Umur 30, 35 kan apa namanya, banyak teman tuh. 40 khawatir nggak punya teman, sering keluar rumah.
Nah ini kanjeng Nabi beda. Mendekati umur 40 tahun, 38, 39, kanjeng Nabi itu mencintai satu aktivitas, ya apa? Al-ibtiad, menjauhkan diri dari manusia. Apa? Untuk ibadah, wal ibadah dan ibadah. Jadi senang menyendiri, senang ibadah, ya seperti itu. Wa qad ikhtara, dan sungguh memilih Nabi Muhammad ini li ibadatihi, untuk ibadahnya kanjeng Nabi, ghari Hirain, di gua Hira. Wahwa, gua Hira ini letaknya di mana? Jabalun, di satu gunung, ala tariqi Makkah, di jalan gunung, yang gunung ini di posisi jalan menuju Mekah, ya. Jadi kalau al-mukarramun sekalian ke sono, kanjeng Nabi itu kemudian bersamanya apa? Membawa jada. Apa jada itu? Bukan bawa janda. Dia mau menyendiri ke gunung bawa janda. Bawa jada. Jada itu bekal kan? Ya. Bawa bekal. Kalau ada nunnya bahaya ya. Ketahuan biasa. Fatazawwadu fa inna khairaz taqwa. Berbekalah, sebaik-baik bekal adalah takwa. Di zada. Ya, membawa bekal. Ya. Wa idza farago, manakala kemudian bekalnya itu berkurang, roja'a, kembali ila zaujatihi, menemui istrinya. Siapa itu? Khadijah. Fayakhudhu ghairuhu, kemudian balik lagi minta bekal lagi sama bininya, sama istrinya yang tercinta. Ya. Bekal untuk apa? Untuk kembali beribadah di Gua Hira, ya. Pertanyaan begini. Bagaimana Kang kalau ada hari ini orang ngaku umat Islam, umat Kanjeng Nabi, nyari gua terus bertapa? Apakah dia termasuk sedang melakukan ittiba Rasul? Tentu tidak. Ya. Aktivitas ini dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW sebelum menjadi Nabi. Ya. Sebelum menjadi Nabi, Kanjeng Nabi melakukan aktivitas ini. Namanya tahannuts. Apa sebut tahannuts? Tahannuts itu awalnya itu kalimatnya tahannuf. Kan agama Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim apa? Hanif, ya. Ibadahnya itu disebut apa? Tahannuf, ya, berhanif. Maksudnya apa? Mencondongkan diri kepada Allah. Cuman orang Arab nggak suka huruf fa-nya mati di ujung, ya. Tahannuf diganti dengan tak, tahannuts, ya. Tahannuts itu bertapa, menyendiri, ya, di kesepian, di kesunyian. Cuman ini aktivitas ibadah tahunan atau bulanan umat Nabi Ibrahim yang dicontohkan Nabi Ibrahim pada saat itu. Ya. Untuk apa? Dalam rangka apa? Dalam rangka muhasabah, mengevaluasi. Di kanjeng Nabi itu naik ke Gua Hira, sekali waktu kemudian melemparkan pandangan mulianya itu ke tengah kota Mekah. Apa yang dipikirkan? Betapa kanjeng Nabi melihat ya rusaknya kehidupan orang-orang Mekah pada saat itu. Ada yang membunuh anak-anaknya. Pertama karena malu anak itu perempuan, karena mereka mendapatkan kemuliaan kalau dia punya anak laki-laki. Sebagian, ya, tidak semua. Kedua, ada kemudian mereka membunuh anak-anaknya takut miskin. Jadi takut miskin kemudian anak-anaknya dibunuhin. Sekarang ada nggak? Coba setelah berita, Pak. Banyak kemudian berita kemudian tersiar, ya, di portal berita itu, ibu membunuh anak-anaknya, suami membunuh istrinya, seorang suami membunuh semua anaknya, gitu ya. Faktornya apa? Ekonomi, ya, ekonomi. Ini zaman sekarang, berarti jahiliyah ini terulang kembali, ya. Di zaman kanjeng Nabi Muhammad SAW menjadi pemimpin negara, bahkan diteruskan oleh para khalifah-khalifah berikutnya. Tidak ada cerita, Pak. Seorang ayah bingung mikirin isi perut istri dan anaknya. Nggak ada cerita. Kenapa? Karena negara berkewajiban memenuhi hajat hidup anak bangsanya, baik Islam ataupun bukan Islam. Jadi seorang mukmin itu, seorang ayah hanya memikirkan bagaimana mencari maisah untuk meluruskan punggung dirinya, istrinya, anaknya untuk ibadah kepada Allah. Sekolah, negara yang bayarin. Kesehatan, negara yang bayarin. Nggak punya rumah,
semampunya diadain, nggak mampu negara turun tangan. Coba kalau begitu puyeng apa enggak? Demi Allah nggak puyeng, ya kan? Istri kita pelendung lagi hamil, dok, aduh gimana, sesar apa normal nih ya? Kalau normal berapa biayanya, kalau sesar berapa biayanya, deg-degan, ya kan? Jangan salahkan muncul kemudian orang miskin nggak punya iman, turun ke jalan, nodong orang, ya kan, merampok dia. Orang kaya sedikit istrinya banyak, ya, tiga-tiganya hamil, kurang biaya, korupsi dibanyakin, seperti itu. Kenapa? Merasa ada ancaman ketidakmampuan, seperti itu. Tapi coba kalau negara hadir dalam jaminan kesehatan, dalam jaminan pendidikan, kira-kira tuh Pak, seorang ayah ketika istrinya nambah anaknya, bingung apa enggak? Nggak bingung, ya. Sekolah ada yang bayarin, rumah sakit ada yang bayarin, ya kan? Mau anak satu kek, mau 7, mau selusin, biarin baik, ya kan? Tapi hari ini, ya, hari ini nih, persis zaman jahiliyah modern, ya, zaman jahiliyah tapi modern ceritanya. Di mana apa? Umat Islam hari ini sama sebagaimana dahulu kala, ya. Kalau ada informasi istri, bang, telat bang nih 2 bulan nih bang, deg, ya kan? Terus doain neng, ya biar abang dapat rezeki bang. Itu jidat itu. Ya, kalau nggak ada gitu. Baik yang punya duit ataupun yang enggak, ya. Sebenarnya baik yang punya pekerjaan ataupun yang tidak. Karena jangkauannya berbeda, ya kan? Levelnya berbeda. Orang kaya menyekolahkan anaknya pasti di level sekolah yang bonafit. Orang yang menengah pasti ke sekolah yang biasa. Orang yang kemudian tarafnya miskin yang pada umumnya, yang semuanya berbiaya. Yang semua juga pasti bermasalah, gitu ya. Orang menengah masuk sekolah 500.000 sama puyeng. Orang kaya masuk sekolah anaknya 10 juta sama puyeng. Jadi puyengnya nggak berhenti. Mau kaya, mau setengah kaya, mau miskin, sama-sama puyeng, gitu ya. Ini di era kapitalistik model begini Pak, sekuler kapitalistik, mirip zaman jahiliyah. Karena Nabi lihat itu. Betapa sedihnya Kanjeng Nabi melihat anaknya, keluarga kehilangan anak-anaknya gara-gara takut miskin, gara-gara kemudian takut malu. Maka ketika Kanjeng Nabi menjadi nabi, turun ayat tentang apa? Wala taqtulu billahi minasyaitonir wala taqtulu auladakum an khasyata imlaq. Janganlah engkau bunuh anak-anakmu karena takut miskin. Gitu ya. Seperti itu. Kenapa? Jaminan rizki itu di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rizki di tangan Allah, bukan di tangan Pak RT, bukan di tangan Pak RW, bukan di tangan presiden. Ya. Kalau rizki di tangan Pak RT mah ya paling dekat sama Pak RT yang dikasih. Ya kan? Tapi karena rezeki di tangan Allah, insya Allah mau dekat sama RT, mau sama RT tetap dikasih. Kalau BLT ya Pak, tergantung dekat sama RT apa tidak, ya. Seperti itu. Tapi rezeki lain lagi ceritanya, ya. Nggak ada hubungan tuh BLT sama rezeki. Berikutnya apa lagi? Perzinahan, ya. Perzinahan menjadi hal yang sangat biasa, lumrah, bukan kehinaan, bukan aib, ya. Di zaman waktu itu, sekarang bagaimana? Sama ya, zina itu hari ini bukan aib, ya. Misalnya apa, anaknya hamil, kemudian datang tuh suami laki-laki yang menghamilinya, melamar dia, kemudian bersepakat menikahkan putra putrinya, bikin hajatan umum, sudah tahu anaknya sudah hamil, malu tidak? Tidak malu. Hari ini terjadi lagi, ya. Nikah bulan Januari, bulan Maret sudah lahir, ya, seperti itu. Ini sudah biasa hari ini. Dan kemudian malunya hilang. Berarti apa? Jahiliyah terulang kembali. Seperti itu, ya. Kemudian bagaimana Kanjeng Nabi melihat orang-orang kaya memakan orang miskin dengan meminjamkan hartanya, dilipat gandakan bunganya, nggak bisa bayar, diambil hartanya. Itu terjadi berulang-ulang di tengah masyarakat Mekah. Kanjeng Nabi melihat itu. Hari ini ada? Hari ini terulang kembali, datang pinjol, datang rentenir ke ganggang, atau kemudian mendatangi dirinya kemana? Ke bank-bank, ya. Kemudian nggak bisa bayar, rumahnya diambil, tanahnya diambil, terjadi jahiliyah kembali, ya, seperti itu.
Nah dulu kanjeng Nabi melihat ini sebagai apa? Bahan renungan. Sehingga apa? Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah kemudian mendatangkan sesuatu yang bisa merubah fakta itu, ya. Merubah fakta itu. Kanjeng Nabi menyendiri, menyepi di mana? Di Gua Hiro. Pertanyaannya, menyepinya kita hari ini kapan? Kalau kita ingin mengambil langkah sebagaimana kanjeng Nabi berkhulwat, kapan waktunya, di mana tempatnya? Nah, kanjeng Nabi Muhammad SAW setelah menjadi Nabi, memberikan arahan kepada kita, kalau kita ingin berkhulwat, bertapa, buka surat, Al-Isra. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Fatahajjat bihi nafilatallah. Ya. Tahajud, ya. Bangun tengah malam, itu tampaknya umat Al-Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana? Di jam frekuensinya malaikat. Ditandain tuh kalau embun sudah mulai turun, ya. Tengok baik keluar, Ciputat udah embun, ya. Itu frekuensi udah ganti tuh. Frekuensinya lelembut sama frekuensinya malaikat. Jadi kalau ada orang disantet, Pak, biasanya kalau udah jam 1 ke sono, itu santetnya udah mulai hilang tuh. Besok maghrib berasa lagi, ya. Jam 1, jam 2 lagi. Kenapa? Frekuensinya berubah tuh, ya. Frekuensi spiritualnya, ya. Seperti itu. Tapi kalau rajin baca Ratibul Hadad, insyaallah, ya. Bukan ta'assub ini. Insyaallah siapapun yang rajin membaca, ya, Ratibul Hadad, ke situ Al-Ikhlasnya ada, Al-Fatihahnya ada, Ayat Kursinya ada, dan beberapa doa-doa yang termaktub dalam kitab Al-Azkar, yang ini juga dari Al-Mustafa Sayyidina Muhammad SAW, disusun secara singkat, padat. Maka mukalamun kalau ada informasi misalnya keluarganya punya keluhan, jangan panggil siapa-siapa, ajak baca ilmu sendiri, bareng-bareng, gitu ya, bareng-bareng bacakan. Ini di mana akan kelihatan, di frekuensi itu akan kelihatan nanti, ya. Jadi kalau hanya menunggu frekuensi itu, maka apa? Tadi nggak perlu dibacain. Tidur jam 2 tuh biasanya, ya. Tapi kalau ingin menguji, maka sebelum frekuensi itu silahkan baca bareng-bareng, bacakan, baik orang yang terkena ataupun keluarga di sekitar. Itu salah satu apa? Wasilah, ya. Wasilah. Kalau kemudian ternyata tidak ada efek, Allah berkehendak lain. Ya, berarti apa? Allah minta dia bersabar, ya. Bersabar atas ujian yang menimpanya. Wa kana, dan ada sallallahu alaihi wasallam, kain Nabi Muhammad SAW, ya, ta'abbadu, beribadah, ala dini jaddihi, beribadahnya itu mengikuti agama kakeknya, siapa? Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam, min asyarati ayamin, ya, dari 10 hari itu, ila syahrin, dalam sebulan. Jadi 10 hari dalam sebulan itu melakukan ibadah ini. Nama apa tadi? Tahannut. Yang awal katanya tahannuf, ya, seperti itu. Tapi sekali lagi, ini bukan dalil, hanya informasi bahwa kanjeng Nabi melakukan itu. Untuk kita sebagai umat kanjeng Nabi Muhammad SAW, tadi kita ujlahnya itu, ya, bisa di keramaian, bisa di kesepian. Para pecinta Allah dan Rasulnya itu bisa kemudian berkhulwat di keramaian dan di kesepian. Di pasar bisa, ya. Apalagi sedang sendiri. Nah, menyendirinya juga apa? Menyendiri yang syar'i. Kapan? Tadi, sepertiga malam. Kalau lagi rame-rame tiba-tiba menyendiri, hati-hati. Ini boleh jadi sedang WA-an, Japrian sama Jahe, ya, seperti itu. Jadi kalau lagi rame-rame ngumpul aja, ngobrol saja. Isi obrolan itu, yang justru obrolan itu akan apa? Semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Boleh bercanda, boleh saja, ya. Boleh saja sampai bercanda. Yang penting pertama, candaan kita tidak ada dusta di situ. Atau tidak ada kemudian menjelek-jelekan orang. Ya, seperti itu. Selama candaan itu terhindar dari dusta dan kemudian menjelekkan ciptaan Allah, maka insya Allah dima'fu sebagai bumbu kongko kita, ngopi kita, seperti itu. Sepertinya tidak berlama-lama, ya. Kita hanya meminta hikmah, fadilah, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala,
dari membuka lembar dari lembar Sirah Nabawiyah. Mudah-mudahan Allah mencatat bahwa kita sedang meretas jalan cinta kepada Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Allah berkenan ya memberikan izin kepada kekasihnya, kecintaan kita Al-Mustafa Sayyidina Muhammad SAW, berikan syafaat kepada kita, yang dengan syafaat itu sekecil apapun amal baik kita, sebanyak apapun dosa-dosa kita, kita masih punya peluang untuk menjadi ahli surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu selain taat, ittiba, mengikuti syariat yang Nabi Muhammad SAW, juga basahi lisan kita dengan solawat ya. Kenapa demikian? Karena satu solawat ini akan dibalas oleh Subhanahu wa ta'ala. Allah menciptakan satu malaikat akan mengirimkan salam kita kepada Al-Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kemudian malaikat yang diciptakan ini akan membacakan doa rahmat kepada kita. Bayangin satu salawat, satu malaikat 10 malaikat 100 malaikat 1000 malaikat. Dan pahala salawat ini menurut salah satu hadis, kini Nabi mendengar malaikat berbincang-bincang. Ada dua malaikat nih. Kata malaikat yang satu, demi Allah, aku mampu menghitung setiap tetes hujan yang jatuh di satu tempat, di satu wilayah. Jadi kan hujan itu dihitung, Pak. Jatah Ciputat berapa tetes, jatah Pemulang berapa tetes, jatah kemudian Monok Cabai berapa tetes, dihitung tuh. Semua tetesan hujan itu, kata malaikat, aku mampu menghitungnya, tapi tidak dengan pahala salawat. Aku tidak mampu menghitung berapa besarnya pahala salawat atas Al-Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebanyak apapun hujan yang turun di muka bumi ini, dibandingkan dengan salawat kita, maka jumlah pahalanya jauh melampaui pahala salawat. Tentu tidak hanya sekedar salawat, tapi juga ikut dengan apa yang diperintahkan Al-Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada Allah sama lambut, kepada kamu sama maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.